Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagabandisol. Kape Kagabandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Maranyon. Kape Kagabandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sininga kaagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Maranyon, magpanga-faith, kag magkaon pandesal. Kaya ngini nga programa ginatiguluhan, ka-faith, kag pandesal. Para ang aton nga faith mag-increase, kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan tang aton Biblia sa Matthew 27 verse 46. Kay ang aton topic subong regarding sa 7 last words ni Jesus Christ. My God, why hast thou forsaken me? Dre sa Ilonggo nga version, Matthew 27 verse 46. Siling dire, sang mga 3:00 sa hapon, si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Ilay, Ilay, lima sabachthani. Nga kung sayuron, Diyos ko, nga abala, ginpatumbayaan mo ako. Amo ni mga utod, this is about 9th hour. Jesus cried with a loud voice, saying, Ilay, Ilay, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Ang ini nga cry out bala mga utod, fulfillment ni sa sang Psalm 22 verse 1. Amo ni ang ginbutang dila nga that is a specific events of the crucifixion. Hindi budlay naton itindihon kung ano nga sense nga ginforsake sang Dios Amay ang Dios Anak. Pero naintindihan ta that it is certain that God approved His work. Sang pagambal ni Kristo Jesus nga Diyos ko, nga agin patumbayaan mo ako, this is the saying of grief. Kay dire naton maintindihan nga inosente gidya si Jesus Christ. Ginpato-patuan lang siya. Kag ginhingabot nga patyon. He had done nothing to forfeit the favor of God. Amo na nga si Prophet Isaiah says this about the Messiah. Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was first for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Ginbutang gina sa Isaiah 53 verse 4 to 5. Jesus redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Galatians chapter 3 verse 13. Dragin si Kristo Jesus was made a sin offering, and He died in our place. Kita na dapat patyon otod kay kita ay nakasala. Siya wala sang sala. On our account, that He might bring us near to God. Gabi nga sakripisyo
ni Kristo Jesus para lang mahatag kita sa Ginoo. It was this doubtless that intensified his sufferings and part of why Jesus said, my God, why have you forsaken me?" Isa ni sa ka-manifestation mga utod that God hatred of sin kag very terrible ang experience ang pain sa sinaang oras. The suffering he endured was due to us. Kita na dapat ang magabayad. And it is that suffering by which we can be saved from eternal death. Butsi nga nun, ang tanan nga kasakit nga dapat kita tani ang makabatyag sina ginako na tanan ni Kristo Jesus para matagaan kita sang kaluwasan kag hindi kita makagto sa impyerno. In that awful moments, as evil men were allowed to do whatever they wanted to Jesus, our Lord expresses feelings of abandonment. God placed the sins of the world on His Son. Tanan nga sala sang kalibutan, ginbutang sa bugtong anak sang Dios. And Jesus for a time felt the desolation of being unconscious of His Father's presence. It was at this time that God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Para lang that we will become righteous, we will be made righteous in front of God, kinanglan siya mapatay sa cross, kinanglan itampok tanan ang sala sa iya. Amo na mga utod nga ginambal pagidra sa Habakkuk chapter 1 verse 13. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Sa dream ma-learn naton that God cannot look upon sin. Wala, hindi siya katulok sang sala. How much more nga ang tanan nga sala itampok sa iya inosente nga anak nga very pure. Tanan nga sala naton, amo na ang Diyos naton kanat, Diyos amay naton kanat look at them. Hindi siya katulok sa iya nga anak nga ara ang tanan nga sala sa iya. This is a painful moment between God the Father and God the Son. Pero tungod kay palangga niya ta kaayo, they made it willingly. In the case of His own Son, Jesus Christ, God the Father looked away and forsook His only begotten Son. Why? Because Jesus was bearing the sins of the world. John chapter 1 verse 29. He was becoming sin for us and a curse for us. Amo na ginamba ko kagina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kaginbutang mana sa Galatians chapter 3 verse 13. The Lord, capital L-O-R-D, was laying our sins on Jesus. Isaiah 53 verse 6. Why na sang iban nga pamaagi utod? Ang bugtong anak sang Dios nga Amay, ang tanan nga higko nga sala, ang tanan nga hindi mabaton nga sala, ginkuha niya na tanan para lang mahugasan kita sang iya hamili nga dugo. Jesus literally became our sin offering while He was on the cross. Amo na mga utod nga isa pagig ka possible reason that Jesus to cry out, my God, why have you forsaken me?" Isa sa mga intensyon ni Jesus Christ
is to quote the Psalm 22 verse 1, was to point his hearers to that psalm. When they read Psalm 22, they would no doubt see the many fulfilled prophecies, including in that Song of David. Even while experiencing the agony of the cross, Jesus was teaching the crowds and proving yet again that He was truly the Messiah nga ginahulat nila, who fulfilled the scripture. Utod, dra maintindihan naton nga grabe ka sakit. First time upod si Kristo Jesus, the only begotten Son, God the Father, God the Holy Spirit in eternity past. Why nislaya ka bulagay? They do everything upod sila. Amo na ginagambal dra nga, let us make man in our own image. As God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But for the first time in the plan of redemption, nga hindi gani matulok sang Diyos Amay, ang Diyos Anak, kay ang tanan nga sala ara na sa iya. Sakit ni kayo mga utod. Kung palangga gani naton nga anak, ni hindi itagani pagpalamukan or either gasakit man buota kung mapila sila. Pero sa Kristo Jesus, nga wala sang sala, ara tanan sa iya ang sala. Tanan nga basol, tanan gintampok sa iya. Amo nang hindi makatulok ang God the Father. At this time, all ties to heaven are severed and he is totally alone. Though dra blaga pakita utod nga abandoned by God and man. Gintiis ni tanan sang aton nga Dios si Kristo Jesus para mangin manluluwas naton. Subong utod pamangkoton ta ka, if God would abandon His only begotten Son, tungod kay ginkuha niya tanan ng aton nga sins, kaginbutang sa bugtong anak nga si Kristo Jesus, and even became sin for us, how do you think that you're going to get by the judgment? Kung ang Diyos Amay hindi makatulok sa kay Jesus Christ, His own Son, while He was bearing our sins in His own body on the tree. 2 Peter chapter 2 verse 24. Just how do you think that God is going to overlook your sins and let you into heaven if you reject Jesus Christ as your Savior? Amo na mga utod nga sa sina nga tinion gingkaya gitanan ni Jesus Christ nga para kwaon ang tananta nga sala. Para sa pag-atubang mo sa Diyos Amay, you are made righteous. Hindi kita matarong, ginpakamatarong kita paagi sa pagtuo naton sa binuhatan ni Kristo Jesus sa cross. Utod, hindi niya gani matulukan ang sala nga ginbutang sa iyang anak. How much more ang imo nga sala kung magkagto ka na dito sa tubangan sa Diyos Amay. But sing ganon, you will go to hell. Wala sang nason nga makasulod ka sa langit. Amo na nga subong pa lang, dre pa lang sa duta, pareho man sa ginimo ni Kristo Jesus, dre pa lang sa duta, ginbayaran niya na ang tananta nga sala. So dre utod,
Kinanglan diri pa lang nga ari ka sa duta, you need to repent of your sins and accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Waay na sang iban nga pamaagi utod, there is no way you will make it to heaven without accepting Jesus Christ as your Lord and personal Savior. You need to receive Him sincerely and intently. Kag kinanglan, batunon mo gid siya nga sincero. Kung anong ginhimo niya sa cross, patihan mo. Utod, this is a great chance that you will accept Him as your Lord and personal Savior. This is the saying of grief. Dre na lang hasta ang ka-faith kag pandisol. May the Lord a blessing upon hearing the word of God. God bless.